तो फाइनाली देखि पारथु एठी घरोई तयारी मैगी मसलाटा केते सुंदर देखा जाउची आ बहुत सुंदर बास्ना करूची। एटा मैगी रो पकेने बहुत सुंदर टेस्ट लागियो आ निरामिष तरकारी रो पकेने भी बहुत सुंदर टेस्ट लागियो। तो एठी देखि पारथु एटा हमें मार्केट रो किनिथिया मैगी मसला आ एटा देखि पारथु घरोई तयारी मैगी मसला। हेलो हाय नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज गोटे बहुत बढ़िया वीडियो होबा जाउची कारण आज आमे घरे बनैबू माने मैगी मसला माने मैगी रो जे मसला से पूरा सेही मैगी मसला आज आमे घरे बनैबू। आ से मैगी मसलाटा माने मैगी रो तो खाइ हबो आ तरकारी रे भी पकेकी खाइ हबो। आ ए मैगी मसलाटा मार्केट भली मैगी मसलाटा हबो पूरा दुकान ले जमती आमे आने पूरा सेमती मैगी मसलाटा हबो आ बहुत दिन जाय एटा स्टोर करके रखि परिबे। आपण माने जानथे मैगी मसलाटा मैगी रो गोटे फ्री दोउची गोटे छोटिया पैकेट फ्री दोउची किंतु सेटा संगे संग सरी जाउची। आमे सेति पई बनेबू मैगी मसला आपण माने चाइना सेनो यूपी का मैगी की यूपी आ चाउमिन रो मसला नाही चाउमिन रो भी पकेकी खाइ परिबे आ एटा तरकारी रो भी पकेकी खाइ हबो बहुत टेस्टी लागियो तरकारी। तो एटा सबु थिरे पकेकी खाइ हबो आ बहुत सारा मैगी मसला हमें बने की रखी देबा आ बहुत दिन जाय भी रहिबो एटा नष्ट होबनी जेबे इच्छा हबो हमें काढी की रोसई भी करि पारि आ मैगी रे पकेकी भी खाइ पारि। आउ एटा बहुत कम खर्च रे भी मैगी मसलाटा है जो बेसी किछि दिन सो दरकार नै। हां तो चलंतु बनेबा मैगी मसला। तो एठी मैगी मसला पाई दीदी सब घरोई जिनस नै नै छी। हां तो किस किस दीदी एठी नै जु मु एठी मैगी मसलाटा बनिया पई नै छी एठी पान मोहरी आ धनिया एठी मेथी आ एठी किछि गुटा मसला नै छी मु आ सुखला लंका एटा होची गुलमरच मिठा काठ आ अलैच लवंग का नै छी आ गोटे मु जायफळ नै छी। तो एतिके सब मसला रे हमर मैगी मसलाटा बनिबो। तो एठी जदी आपण माने गोटे चामच रे मापे कि नेबे ताहाने सब दिन सब पूरा मेकअप रो हे जिवो नै तो बेसी कम केटा हे जिवो ताने मसलाटा भल बनिबो। तो एई गोटे छोटिया चामच नै छी एना मु सब मसलाटा मापे कि नै नेमी। फास्ट में ये धनिया नौ धनियाटा टी अधिका आम दबा धनियाटा ये धनियाटा मुझे नौची 8 चामच नहीं नौची है 8 चामच। हाँ 8 चामच नहीं 2 3 तो दीदी ये धनिया 8 चामच नहीं नेला ठीक है। हाँ आटिका बेसी है तो बेसी दे देने बेसी कम हे जो मसलाटा तो से आम मापी की नबा। पान मोहरी केते चामच नबु पान मोहरी नबा 5 चामच एटा धनियाटा 8 चामच नेली आ पान मोहरीटा मु 5 चामच नेली। तो पान मोहरी दीदी 5 चामच भी नहीं नेला। बस आ एठी मेथीटा पूरा कम दबा हमें गोटे चामच दबा हमें मेथीटा गोटे बड़ चामच दबा। तो मेथी दिया हला गोटे चामच आ एठी गुटा मसला सब नै नै छी एगुडा को सब दे देमी। एठी 4टा सुखला लंका आ गोलमरच एतिक मिठा काठ आ एटा जायफळ एगुडा सब नै नै छी आ एटा भल से गुली दबा। एडी जति ठीक र नेबे ताहाने पूरा परफेक्ट मैगी मसला हबा ना। हां तो एठी माप करी नेते हबो ठीक अछि बेसी कम नेबेनी आपण जदी अधिका जदी बनेबा पई चाहनी जने अधिका नेबे सेही माप करी नेबे आ। हां धनियाटा टिके अधिका लागिबो धनिया और पान मोहरी। हां तो एटा हे गेला ना एबे किस हबो हे गेला एबे एटा भाजीबा कढ़ई रो। हां एबे गैस टा को लो करके सब मसला गुडा को भाजी देबा। गैस टा हाई देबे नै तो पुडी जो जदी मसला ताने मसलाटा पिता लागियो पूरा लो करके एटा को भाजी देबा पूरा लो मीडियम गैस रे सब माने मसला भाजी दबा। तो एबे मसलाटा अल्प भाजा हेलानी आ टिके भाजा जीवो एटा। ए मसलाटा सब माने सब तरकारी देई हबो तो ना सब तरकारी देई हबनी माने आइस तरकारी तो देई हबनी एटा मसलाटा निरामिष तरकारी पूरा परफेक्ट मसलाटा। निरामिष तरकारी आ मैगी का ना मैगी चाउमीन। हां तो जते सब माने निरामिष की मैगी चाउमीन पई ये मसलाटा पूरा परफेक्ट ठीक अछि बहुत टेस्ट लागे एटा। हां गुंडो है ना एटा वासना बहुत बढ़िया आछे अरे गुंडो है ना पूरा महकी दबा आ एटा हेई गलानी बेसी भाजी माने बेसी भाजी ने पित्ता हे जिवो माने पुडी गने बेसी पित्ता लागियो सेति में हल्का भाजीबा। तो एटा हे गलानी एबे गुटे प्लेट कर नवा ना
ଏ କଡ଼ାରେ ଫାଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ବାଟିବା ଏଇଟା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଟା। ତ ଏଟା ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ତ? ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ। ବାସ୍ ଏ କଢ଼ାରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ ମସଲାଟା ବି ଗରମ ଅଛି କଢ଼ାଟା ନା। ତ ଏବେ ନାଇଁ ଏ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ତ ଏବେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ତ? ନା ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଏଇନା ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ିବ ଦେନ ଯାଇକି ଆମର ମସଲାଟା ବନିବ। ଓହୋ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏଥିରେ ଢେର ମସଲା ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଭଲ ବନାଉଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଏଇନା ଆହୁରି କିଛି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ହେବ ଏତିକି କିଛି ମସଲା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆହୁରି ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ ତ ଏବେ ମସଲାଟା ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ଏଇଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ସବୁ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଇ ଜାଇଫଳଟା ମୁଁ ଛେଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଶିଳରେ ଏଇଟା ବି ଦେଇଦେବା ଏଇନା। ଗୁଟିକା ଦେଲେ ସେଇଟା ବାଟି ନଥାନ୍ତା ନା। ଗୁଟିକା ଦେନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଟିକେ ମାନେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦେଇଦେଲା ଆଉ। ତ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ତ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ରକମକା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ରକମ କରୁଛି। ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ନା? ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି ମସଲାଟା। ହଁ ତ ଏବେ ଏଟା ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ହଁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ରକମକା ହେଇଛି ମସଲାଟା ବାସ କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ରକମକା। ଲୁଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାନେ ଏଇଟା ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି ମସଲାଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ। ତ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ମସଲାଟା ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଉଛି। ଚିନି ଏନେ ଲାଗିବ ତ? ହଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ଚିନି ରୁହେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସବୁଟା ଗୁଳି ଦେବା। ତ ସବୁ ଦିଆ ସରିଗଲା ଏଥିରେ ତ ଏଟା ଏବେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ସିନା ବନେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଦରକାର। ତ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଥିଲି କାରଣ ମସଲା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତ ମ୍ୟାଗି ବି ଏଥିରେ ବନାଯିବ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଏଇନା ତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ତ ମ୍ୟାଗି ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଫ୍ରି ଦେଉଛି ତ ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକେଇବାନି ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ଯେ ଘରେ ବନେଇଛୁ ଏଇଟା ପକେଇବା। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଅଛି ତ ଏଇ ମସଲାଟା ମୁଁ ଦେମିନି ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ଯେଟା ମସଲାଟା ବନେଇଛୁ ଆମେ ସେଇ ମସଲାଟା ପକେଇବା। ମୁଁ ପାଣି ବାଲା ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି ମାନେ ସାଧା ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି ଏଥିରେ ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ କିଛି ଦେମିନି କାରଣ ମ୍ୟାଗିଟା ମସଲା ଯେ ଆମେ ବନେଇଛୁ ଘରେ ସେଇ ମସଲାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧା ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି। ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ଦେମି ଆଉ ମସଲାଟା ଟିକେ ଦେମି। ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏକା ଏଥିରେ ଦେବୁନୁ ନା? ତ କିଛି ଦିଆଯିବନି ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ମସଲାଟାର ଆମର ଦେଖିବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଗିର। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଦିଆହେଲା ଆଉ ଲୁଣ ବି ଦେବୁନୁ ତ? ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇତେ ହେବ ନାଇଁ ତ ଅଲଣା ଖାଇହେବ କି? ତ ମ୍ୟାଗିଟା ହେଇଗଲାନି ଏଥିରେ ଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ନିହାତି ଦେବେ। ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇ ଦିଆହେଲା। କଲର ଗୋଟେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇଟା ମସଲା ଆମେ ଦେଇନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଗିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଲର ଆସିଛି। ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିବାନି କି ୟା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦେଖେଇଦେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ତ ସେଇଆ ଆଉ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଗିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲାଟା ପକେଇଲାର। ଏବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମାର୍କେଟ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଉ ଘରୋଇ ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ମାନେ ସେଟା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ମାର୍କେଟ ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ହଁ ତ ଏଇ ମାର୍କେଟ ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନା ଚିନି ଅଛି। ଚିନି ଦାନା ବି ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ ବି ପକେଇଛେ। ତ ଦିଟା ସିନା କଲର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ଟିକେ ହଳଦିଆ କଲର ଏଟା ଟିକେ ମାନେ ବ୍ରାଉନ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଅଛି ମସଲାଟା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି। ଘରୋଇ ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ମସଲାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ବି ଅଛି। ତ ଘର ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଗିଟା ବନେଇବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମ୍ୟାଗି ୟୁପି ଯାହା ବି ଏଇ ମସଲା ପକେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଇ।